Alo batunga ngabara mukaya oho mole ahoshi omochi huoche noche Amerika. Hanoni wenu Polo Ariel Malimutoto. Nili kandida oko koseyeri iye chaanda. Nitakiri imwane hesho sauti kusangwane nzire kumbe inalete kontribusio yaye eriendelesha chikundi chetu omu mashauri na mawazo au angale kitu aende mbele. Ningelelea kwa Kiswahili nikisema ya kwamba tuko na mawazo ambayo tutaleta kama ushauri karibu na viongozi ambao watakuwa pale wenye watachaguliwa. Tuko na bakandida betu ku presidence, tuko na Joel Kambale, tuko pia na John Shauswa mwenye atapita. Tutakuwa pale kumusutenire kama na sisi mnatupatia confiance ya kuwa na tunaweza kuwa wakandida kuchaguliwa kwa nafasi ya kuwa wakoseye. Na mimi mawazo yangu makubwa sana ni kwamba tuweze kubeba kikundi chetu cha Waira kiwe cha nguvu katika nchi hii. Na mimi nawaza ya kwamba kama vile watu wote wamesema kule juu, resource yetu ama mahali kwetu kwenye tutapata nguvu ya maendeleo ni kutoka kwenu. Wakati nini wote mnakuwa na moyo ya kusema acha tutie nguvu pamoja, acha tutie pesa yetu pamoja kwa ajili ya maendeleo ya kikundi chetu. Na ile pesa ambayo tutatia pamoja ni kuangalia namna gani inaweza kuwa na tufaidisha sisi sote. Mawazo nye niko nayo, naona ya kwamba kama sikuona vizuri tuko karibu na bavota. Watu inomba bavote muresa sema sijui tuko wangapi. Kwa mfano kama tuko 300. Tukisema ya kwamba hiyo 300, watu 300 tuweze kufungua kitu ambacho kitaregenerate pesa kwa maendeleo ya kikundi na kwetu sisi wenye tulileta mule kama share ama tumeleta mapare sociale zetu. Kwa mfano tukisema tuko Marekani, kila mtu alete 1,000 kusi 300. Ile haikuwe cotisation lakini ni share ambayo tunakuwa na projet fulani. Kwa mfano tunasema tununue nyumba ama tufungue station, petrol station, na tumeevaluate kwamba hiyo petrol station kwa mfano inaweza tukula $300,000 na kila mtu anakuja sasa na share yake ya 1,000. Tuko batunga, tuko ba electeur mete na tunakuwa ba shares. Yani tunaleta stock, tunakia kuinvestir ndani ya projet fulani ambayo faida yake tutaangalia namna gani inaweza kuwa na turudilia, inaweza kuwa na tusaidia ili tuende mbele. Kwa sababu watu 300 egale 300,000. Na hiyo 300,000 inaweza fungula projet ambayo itasaidia na wale wenye walileta share zabo, na inasaidia kwa maendeleo ya chahanda. Kama tunasema percentage hii fulani na kwenda mchahanda, percentage hii inaenda kwa share zetu, na tunakuwa na projet niko concrete. Kwa mfano projet niko concrete, kwa mfano tunasema tununue nyumba, kama vile kulikuwa projet ununuzi wa manyumba. Tununue nyumba, tunaweza kuwa na tia locataire anotama, tufungule mini supermarket ama tufungue tuweke gari moja kwa transport ikuwa nafanya transport mwetazini, japo vitu ya transport pendavi kuna perdre valeur. Lakini tufungule station Kentucky, tufungule station Ohio, tufungule station fast fulani
kwenye tutakuwa naweka mazuti pale karibira watu kunanunua kumwisho wa mwezi, na vile maendeleo inakuwa vile. Mimi nawaza ya kwamba mkikundi muko watu wenye biko na mawazo, banaweza kuwa na maprojet concrete zinaweza tupatia pesa, lakini cotisation yetu njo source. Mtu nani nilikuwa pale Nairobi, maana njo kwenye nilikuwa naishi kabla nikuja hapa kama refugee. Pale Nairobi tulikuwa na mzee nazoea kurudilia ile neno nyalisemaka, ilikuwa ya muhimu sana. Mzee Banamuere Solomon akatukusanya kama chaanda na akatuonesha ya kwamba hawa watu wa Kenya biko naonekana kama biko na maendeleo, ijapo banaishi katika nchi masikini, nchi ambayo inakauka, nchi ambayo haina jua, haina mvua, nchi ambayo imekauka, iko na kuwa desert, lakini biko na evolue. Ni kwa sababu walijifunza kutumika pamoja. Kama mtu anataka kununua Actros, gari, lori ya kabambi sana, ama truck, hata ngoja aeneze pesa, atakusanya watu hata 20, tutie pesa kidogo kidogo tununue lori, na ile truck itakuwa natupatia pesa. Yani walijifunza kutumika katika umoja. Lakini kitu kinafanya kwetu Bwira, watu wanahombaka, wanasema mbula alikuwa kama mtajiri, ule alikuwa kama milionera ashakaomba. Ni kwa sababu hatukujifunza politiki, si baira ya kutumika pamoja. Si baira faiblesse yetu, tunakuwa na nguvu, sisi ndio tungelikuwa tuko naongoza inji ya Kongo kipesa, lakini hatunamo umoja. Na pia tena faiblesse nyingine nyiko Mwira, ni kwamba akiona Mwira mwingine anaanza kuendelea, anamsikilia wivu, anaanza angalia kwa njia fulani kama neza muangusha namna gani. Tuko naviona hata kuna mwetezi akona unakata kahatua, anasikia roho ina muluma, ijapo Mwira njo mwenye angelisotenire Mwira. Faiblesse ya manque ya unité na jalousie iko moja nimerudisha Bwira nyuma. Lakini tukiungana kama kitu kimoja, tunapandisha level ya mentalite yetu. Unaona mwingine anaendelea, unamsupport, tutaweza kuenda mbali. Asante. Hiyo ndio projet njo mimi siko porteur wa projet comme president, lakini nimeleta ile tu demonstration ya kusema ya kwamba tuko na mawazo, tuko na mashauri ya tutasaidia ili tuweze kuenda mbele. Asante.